הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קולי אל אדוני אקרא, יענני מעל קודשו, קולי אל אדוני אקרא, יענני מעל קודשו. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו, קולי אל אדוני אקרא, יענני מעל קודשו. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך. אתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. אתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. מה רבו צרי, רבים קמים עלי. אתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך. Shalom, hermanos y hermanas. Ustedes pueden sentarse. Gracias a Dios por este sábado que Él nos da hoy, en este día de hoy. Y por cada obra que Él hace en nuestras vidas. Nosotros lo conocemos y sabemos esto, pero yo lo quiero recordar. Jesús hizo muchos milagros, pero el milagro más grande que Él hizo es que Él cambia nuestros corazones. Esto es mucho más profundo que una sanidad física. Y nosotros queremos y estamos felices de que el Señor obra. Él obra también en la generación joven. Y nosotros estamos felices, contentos de que muchos jóvenes están dispuestos a seguirle. Y no solo es recibir al Señor en el corazón, sino también tomar la decisión de ir detrás de Él toda la vida. Gracias a Dios por su obra. Y nosotros queremos abrir nuestros corazones también en el día de hoy e invitar su presencia a nuestra reunión en el día de hoy. Así que vamos a levantarnos sobre nuestros pies y vamos a dirigirnos a Dios desde nuestro corazón, cada uno en su lugar. Que puedan ustedes cerrar sus ojos y vamos a dirigirnos a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, nosotros te damos gracias una vez más por este sábado que tú nos das. Gracias por esta reunión que tú nos das en el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives y existes en nuestras vidas. Gracias por cada obra y por el Espíritu Santo que tú has enviado a nuestras vidas.
Y gracias porque después de 2000 años, aún tu llamada sigue siendo relevante para nuestros tiempos. Oh Jesús, tú nos estás llamando que vengamos detrás tuyo. Y tú nos llamas también en el día de hoy. También a la generación joven. Jesús, y también a todos los demás. Incluso aquellos que ya te siguen durante muchos años. Tú de nuevo y de nuevo nos llamas que vengamos detrás de ti. Y Señor, nosotros queremos declarar que nosotros queremos ir detrás tuyo, por ese camino que tú has preparado para nosotros. El camino estrecho. Señor, nosotros pedimos, Jesús, que seas tú fortaleciéndonos y teniéndonos fuerte. Y ayúdanos a unirnos, a conectarnos contigo más fuerte. A unificar nuestras raíces fuertes a ti. Que nada exterior nos pueda separar de ti. Y oramos y pedimos que seas tú bendiciéndonos también en este día. Cada reunión. Bendice al grupo de adoración. Y también nuestros corazones en este momento para poder entrar en tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo. Nosotros te lo pedimos una y otra vez. Llénanos, Señor. Nuestras vasijas, llénalas de la adoración que sale del corazón. Te lo pedimos, Jesús. Nosotros estamos tan necesitados de unirnos y acercarnos más a ti y ser cambiados y renovados a tu semejanza. Tú conoces nuestros corazones y tú conoces todas las guerras que nosotros pasamos y afrontamos, pero tú venciste. Tú pasaste el camino antes que nosotros. Y nosotros te pedimos, Señor, que tu victoria también sea existente en nuestras vidas. Fortalece a cada uno de los que se encuentra aquí, Señor Jesús. Y nosotros te damos gracias. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. המשיכו לעמוד בבקשה, בוקר טוב, שבת שלום אחים ואחיות. ואלוהים תיאר אותנו מכל חטא ונתן לנו חופש, נתן לנו כנפיים, כנפי אמונה, שבעזרת כנפיים אנחנו יכולים להתקרב אליו. כנפי אמונה שלנו. אנחנו רוצים להלל ולבוא לפניו ולהגיד לו תודה על החיים האלה החדשים. באים כאן לפניך לשיר שיר הודיה, שיר תהילה ושבח, כתודה לעזרתך. חיים נתת לנו, חיי אהבה איתך, ועכשיו שמחים אנחנו, רק להשיב אותם לך. אתה כל הבריאה, זה האלוהים, אתה קמת מן הקבר וממוות לחיים, ושחררת את עמך מאהבה ובישועה, והתהלך איתך יום ולילה רק איתך. באים כאן לפניך לשיר שיר הודיה, שיר תהילה ושבח, כתודה לעזרתך. חיים נתת לנו, חיי אהבה איתך, ועכשיו שמחים אנחנו, רק להשיב אותם לך.
לקבר וממוות לחיים, ושחררת את עמך באהבה ובישועה, מתהלך איתך יום ולילה, רק איתך מתהלך איתך יום ולילה, רק איתך מתהלך איתך יום ולילה, רק איתך. אין שם אחר הניתן לבני אדם תחת השמיים, תחת השמיים. אין שם אחר הניתן לבני אדם, ובואו עלינו להיוושע. אין שם אחר, אין שם אחר מלבד ישוע המשיח. אין שם אחר, אין שם אחר, כי אין ישוע אחר. אין שם אחר הניתן לבני אדם תחת השמיים, תחת השמיים. אין שם אחר הניתן לבני אדם, ובואו עלינו להיוושע. אין שם אחר, אין שם אחר מלבד ישוע המשיח. אין שם אחר, אין שם אחר, ואין ישוע אחר. אין שם אחר, אין שם אחר מלבד ישוע המשיח. אין שם אחר, אין שם אחר, כי
מספיק לשיר תהילותיך. אלפי שנים ולעולמים. ברכי את אדוני, הו נפשי, השתחווי לשמו. שירי שיר חדש, הו נפשי, אשבח את שם קודשו. ברכי את אדוני, הו נפשי, השתחווי לשמו. שירי שיר חדש, הו נפשי, אשבח את שם קודשו. אשבח את שם קודשו. אשבח את שם קודשו. אהלל אותך אדוני, אהלל אותך ישוע, בכל מקום איפה שאני אהיה, איפה שאני נמצא בו היום, אהלל אותך ואמשיך להלל אותך ואליך דבריך. מה שלא יהיה בחיים שלי, אני רוצה להמשיך ללכת אחריך. בכל
שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים כוננת. מה אנוש כי תזכרהו, בן אדם כי תפקדהו, ותחסרהו מעט מאלוהים. וכבוד והדר תהתרהו, וכבוד והדר תהתרהו. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך, מאדיר שמך, מאדיר שמך בכל הארץ. ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים כוננת. מה אנוש כי תזכרהו, בן אדם כי תפקדהו, ותחסרהו מעט מאלוהים. וכבוד והדר תהתרהו, וכבוד והדר תהתרהו. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך, מאדיר שמך, מאדיר שמך בכל הארץ. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך, מאדיר שמך, מאדיר שמך בכל הארץ. מאדיר שמך, מאדיר שמך, מאדיר שמך בכל הארץ. Oh, sí, Padre Santo que estás en los cielos.
Nombre sobre cualquier otro nombre es tu nombre. Un nombre grande sobre todo el mundo. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Señor, el Rey de los ejércitos. Todo tú lo puedes. Tú eres un Dios de amor, un Dios santo. Y nosotros levantamos tu nombre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, el Mesías. Nos arrodillamos ante ti, Padre, nuestro Padre, y te damos toda la gloria. Gracias porque tú te encuentras hoy con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres levantando al pueblo de Israel. Porque tú eres salvando también a tu pueblo de Israel. En cualquier lugar donde claman a tu nombre, nosotros los bendecimos y te pedimos que seas tú estando allá con tu Espíritu Santo y seas tú allá obrando. Sé tú purificando nuestros corazones. Santifícanos. Nosotros te clamamos y te queremos, y nosotros sometemos nuestra vida ante ti y te damos todo el control sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre toda nuestra vida. Llénanos con tu espíritu, con tu bendición, también con tu luz, que podamos alumbrar a todo el mundo y que podamos ser un buen testimonio y podamos ser sal. Aleluya, para tu pueblo Israel. Salva a tu pueblo. Añade más personas que se salven. Y tú colocando personas que sean fieles a ti solamente. Te damos gracias porque eres tú sentado en el gran trono. Y tú vas a salvar a tu pueblo porque lo has prometido. Y nosotros declaramos en el día de hoy que sea tu nombre santo, que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en la tierra también, así como en los cielos también en la tierra. Esto se va a levantar y va a ser porque el Señor ha hablado. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. כמה נאמן וכמה טוב אתה, הלכת עד הסוף באהבה שלך אליי, נתת את הכל ועל דרכי, אבל למרות הכל חפצת בי. לבדי בלי שמץ של מושג, מדוע אני קיים ומי ברא אותי? ההבל והחטא מילאו את כל כולי, אבל למרות הכל חפצת בי. ישוע, בית
תהילתך. הרומם את שמך ישועה, ואת חיי אקדיש לך. ואת חיי אקדיש לך. ואת חיי אקדיש לך. Amén. Gracias al grupo de adoración. השם של המסר היום, El nombre del mensaje del día de hoy לאן אתה מתקדם בחיים שלך? es hacia dónde tú te diriges en tu האם vida. אתה מתקדם אל השמחה הנצחית, ¿Será que tú te estás dirigiendo al gozo eterno, al gozo eterno que nos está esperando en los cielos, או אל היללה הנצחית? o al lamento eterno? וואו, Wow, איזה כותרת, אה? qué título, ¿ah? Qué título. לאן אנחנו מתקדמים בחיים שלנו? ¿Hacia dónde se dirigen nuestras vidas? אני מניח שכל אחד פה שיושב אומר, אני כמובן בדרך לשמחת. Yo pienso que todos los que están aquí sentados dicen, no, pues yo por supuesto me estoy acercando hacia el gozo eterno, por supuesto. וזה טוב, אנחנו רוצים להגיע לשם. Y eso es bueno porque nosotros queremos llegar allá. אבל בשביל זה אנחנו רוצים לשים לב למה שהאדון מלמד אותנו. Pero por eso nosotros debemos de poner atención lo que el Señor nos enseña. הרבה מסרים אנחנו שומעים במשך החיים, Muchos mensajes nosotros escuchamos durante nuestras vidas, אבל האם זה באמת פועל כמו חרב בחיים שלנו? pero ¿será que esto de verdad trabaja y obra dentro de nuestras vidas? זכות בכיסא שלנו? ¿O simplemente nosotros estamos sentados en nuestra comodidad de nuestro asiento ועוד מסר, y esperamos simplemente a otro mensaje que venga? אנחנו רוצים שדבר אדוני ייכנס ללב שלנו ויפעל. No, nosotros queremos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y obre y se haga fruto y dé fruto. Y cuando nosotros lleguemos de verdad allá a nuestro destino, al gozo eterno. למדתי פרק כ"ה, למדתי פרק 25, Vamos a Mateo capítulo 25 ונקרא את המשל, y vamos a leer la parábola, משל הכיכרים. la parábola de los talentos. Vamos a leer. אני אקריא את זה בעברית בלבד. Yo lo voy a leer en hebreo solamente. תעקבו בה. Ustedes síganlo en sus Biblias, פרק 25, פרק כ"ה. en sus idiomas. Así que vamos a Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 עד 30. hasta el 30. כי כמו איש נוסע במרחוק, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento y escondió el dinero que de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, le conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí el talento en la tierra. Aquí tienes
lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará y tendrá más. Y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. המשך, לא אסיים את כולו היום. Y no vamos a terminar todo este capítulo hoy. ונתמקד, אפשר לדבר הרבה, וכבר דיברנו בעבר על המשל הזה. Y podemos hablar mucho sobre esto, ya hablamos mucho sobre esta parábola. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד כרגע בנקודה הראשונה, זה שכל אחד קיבל את חלקו מהאדון. Pero nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy en esto de que cada uno recibió su parte del Señor. וזה הולך לדבר עלינו שכל אחד מאיתנו, כפי שנראה בהמשך, מדבר אדוני, כל אחד קיבל את חלקו מאת האדון. Y esto nos habla a nosotros de que cada uno de nosotros hemos recibido de parte del Señor nuestra parte. לא כולנו קיבלנו אותו דבר, Y no todos hemos recibido lo mismo, כפי שאנחנו רואים. como según nosotros lo vemos también en esta parábola. אבל אנחנו נאתגר את עצמנו, Pero nosotros nos vamos a retar a nosotros mismos durante los mensajes ונשאל את עצמנו, האם אני נאמן במה שקיבלתי? y nos vamos a preguntar, ¿será que yo soy fiel con lo que he recibido? האם אני משתמש במה שקיבלתי? ¿Será que yo utilizo lo que he recibido? האם אני גם צומח, מתקדם, גודל? ¿Será que yo también siembro y continúo y ciego sobre lo que yo he recibido? כי יש התקדמות במלכות השמיים. Porque hay un avance en el reino de los cielos. Hay un crecimiento. ויש עיקרון שמי שנאמן במעט יקבל עוד. Y hay un principio que dice que el que es fiel va a recibir más. אז איפה אני נמצא? Entonces, ¿en dónde me encuentro yo? אז קודם כל, Entonces, אנחנו primero que מדברים על todo, זה, אחד קיבל כיכר אחת, אחד קיבל שתיים, אחד קיבל 5 כיכרות. nosotros vemos que hay uno que recibe un talento, hay otro que recibe 2 y hay otro que recibe 5 talentos. בהמשך עוד נחזור לראות מה הערך של הכיכרים האלה שהם קיבלו. A continuación, nosotros más tarde vamos a volver a este versículo y vamos a ver cuál es el significado de lo que ellos recibieron, de ese talento. מדבר על גבורה, רמות שונות של אמונה, של גבורה, של מתנות רוחניות שהוא מחלק. Y por supuesto, Dios habla mucho de todos estos talentos y todos los regalos y dones que Él da, מנות שונות של גבורה, mucho poder של אמונה, de fe también. מנות שונות, Son diferentes dones que el Señor le da a cada uno de nosotros. לא כולנו אותו דבר. Y todos nosotros no somos iguales. אנחנו רק נקראים להיות נאמנים במה שאנחנו קיבלנו. Y nosotros solo somos llamados a ser fieles a lo que hemos recibido. No hay לא יכול una, להיות כמו no hay una competencia. ריינהרד בונקה, Yo no puedo ser como Ryan Bunker, כן, שהיו לו אספות של 2 מיליון אנשים באפריקה. que tenía una reunión de 2 millones de personas en África. זה עבורי 10 מיליון אנשים. Yo también quiero para mí 10 millones de personas, por supuesto. הוא יודע, Pero Dios lo sabe. ואולי רק קהילת פניאל. Y solo quiere que yo esté con la congregación de Peniel. Y todo está bien. העיקר להיות נאמן לפני. Lo importante es ser fiel ante Él. במרקוס, קודם כל אנחנו קיבלנו מתנות, תסתכלו, במרקוס, Primero que todo, ט"ז, הפרק האחרון, nosotros recibimos dones. En Marcos, el último versículo de Marcos, 17 ו-18, versículos 17 y 18. מרקוס פרק 16, Marcos 16, פסוקים 17 ו-18, versículos desde el 17 hasta el 18. ואלה האותות אשר ילוו אל המאמינים. יגרשו שדים בשמי, ובלשונות חדשות ידברו. נחשים יישאו בידיהם, ואם ישתו סם המוות לא יזיקם. על חולים ישימו את ידיהם, וייטב להם.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. אז זה נכון, Entonces, esto es correcto. אלה סימנים שמלווים מאמינים. Estas son las señales que van con los creyentes. Y este es el servicio de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Pero nosotros sabemos que para poder sacar fuera demonios necesitamos poder. נאמר בגבורה הוא מגרש את השדים. Y sobre Jesús fue puesto poder porque Él desterraba demonios. Y con poder Él que también quitaba la tormenta. Y como ya vamos a ver a continuación, no todos tenemos ese don. פוטנציאל עצום, Pero lo que sí tenemos es un potencial muy grande שאפשר לאט לאט לגדול ולממש אותו. que es posible lentamente hacerlo más grande. להדגיש ולהעיר ולחדד את הנקודה הזאת. Así que yo primero que todo quiero enfatizar y aclarar este punto, שאנחנו לא כולנו אותו דבר. que no todos nosotros somos iguales. כל אחד יש את המתנות שלו. Cada uno tiene sus dones. ויש גם עניין של לפעמים זמנים, שלבים שונים בחיים שלנו. Y también está el asunto del tiempo. Cada uno tiene su propio tiempo también. בראשונה לקורינתים, En Primera de Corintios, פרק י"ב, פרק 12, capítulo 12, Primera de Corintios 12, ראשונה לקורינתים, פרק 12, פרק י"ב, Primera de Corintios capítulo 12, פסוק 27. versículo 27. אכן, גוף המשיח אתם ואיבריו, כל אחד לפי חלקו. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en su particular. En particular. איברים שונים, אנחנו כולנו חלקים מהגוף, אבל אנחנו כולנו שונים. Miembros distintos, o sea, somos partes distintas del cuerpo de Cristo, כל אחד pero לפי somos החלק distintos. שלו, לפי המקום שלו, לפי Cada התפקיד uno שאלוהים יחד según su trabajo, su cargo y su puesto que Dios le ha dado dentro del cuerpo de Cristo. פסוקים הבאים, 28 והלאה. Y los próximos versículos, el 28 אנחנו y en קוראים, adelante, "מהם שם האלוהים בקהל ראשונה לשליחים, ושנית לנביאים, ושלישית למלמדים, ויתן גבורות, אף מתנות הרפואות, ועוזרים ומנהיגים ומיני לשונות. הכולם שליחים? y nosotros vemos או כולם מלמדים? הכולם עושי גבורות? לכולם מתנות רפואות? הכולם מדברים בלשונות? הכולם מפרשי לשונות? כמובן שהתשובה היא לא. ואתם התאוו המתנות המועילות ביותר. אוקיי, מספיק עד פסוק 30. y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. לעתים קרובות אני נתקל, או מדי פעם קורה שאני נתקל בגישה שכל אחד מאיתנו, אם רק תאמין מספיק, תפעיל מספיק את שריר האמונה שלך, אז תוכל לעשות כל דבר. Muchas veces yo me encuentro con que las personas de la iglesia, de la congregación, simplemente es posible que tengan un poco de fe y ya creen que pueden hacerlo todo. זה לא ככה, אם אתה לא נרפא או לא מיד מצליח, אז הבעיה שלך. Y si tú no eres sanado de repente, entonces es tu problema. אם זה היה ככה, אז לא היינו צריכים אחד את השני. Si esto fuera así de fácil, no nos necesitaríamos unos a los otros. יכולה גם לדבר וגם לקרוא וגם לרוץ וגם לקפוץ, אז היא לא הייתה צריכה את הרגליים ואת הידיים ואת הלשון שלי. Y si esto fuera así, entonces no necesitaríamos todas las partes del cuerpo. No necesitaría las piernas, ni la boca, ni nada. Pero esto no es así. אנחנו גוף, Nosotros somos un cuerpo ויש לנו את המתנות, כל אחד את התפקוד שלו. y tenemos los dones. Cada uno tiene su propio cargo y cada uno es importante. Y nosotros somos dependientes unos del otros. Pablo lo habla, que todos ayudan.
cuando busca a Timoteo. ביקש שישלחו לו את מרקוס. Él pidió a Timoteo que enviara a Marcos. Y él pidió también que orara por Marcos para que él pudiera ser liberado y también ir a visitar otras congregaciones. כששלחו לו עזרה. Él dio gracias cuando le enviaron mucha הוא העריך את ayuda. האח שבא לחפש אותו בבית סוהר עד שהוא מצא אותו, בא לבקר אותו, Él fue a visitar a su hermano que estaba en la cárcel, וכולי וכולי וכולי. etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros estamos dependientes unos de otros, como cuerpo de Cristo. Y no todos tenemos el mismo don. אבל כולנו נקראים להיות נאמנים Pero todos estamos llamados a ser fieles con lo que nos ha dado. נאמנים לישוע והשתמשו במתנות שקיבלו, Aquellos que eran fieles a Jesús y han cambiado con esos dones que recibieron, pueden recibir la palabra buena. Ve al gozo de tu Señor. והאחד שלא השתמש, Y el que no utilizó, מש לחושך החיצון, lo van a sacar a las tinieblas eternas. קללה וחריקת השיניים, Y allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. שקיבל מאת האדון. אבל לא השתמש בזה. Porque esta persona no utilizó el don que Dios le dio. נאמנים להשתמש במה שקיבלנו. ¿Será que nosotros somos fieles en utilizar lo que hemos recibido? Vamos a לא continuar. לכולם יש אותה מידה של גבורה. No todos tienen la misma medida de poder. תסתכלו בחזון יוחנן, Miren, por ejemplo, en el Apocalipsis, 3, capítulo 3, פסוק 8. versículo 8. זה הדיבור, המילה של ישוע, המסר של ישוע לפילדלפיה. Esta fue la palabra de Jesús a la iglesia de Filadelfia. נציג שלהם כמלאך קהל פילדלפיה. Y su líder de Filadelfia. ובפסוק 8 ישוע אומר, Y en el versículo 8 Jesús dice, ידעתי את מעשיך, הנה נתתי לפניך פתח נפתח אשר לא יוכל איש לסוגרו, כי גבורת מעט לך, ותשמור את דברי ולא כיחשת בשמי. yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. פה יש לנו דוגמה של קהילה Ento- שהיה מעט כוח, Entonces, גבורה, entonces aquí tenemos un ejemplo de una congregación que tenía poca fuerza, אבל הם היו נאמנים לאדון. pero ellos fueron fieles al Señor. הם החזיקו במה שהם קיבלו. Ellos permanecieron en lo que ellos habían recibido. שמתי לב, אני רואה את המעשים שלך. Y Jesús dice, yo puse atención y yo veo tus obras. בעצם זה שהוא פותח לפניו דלת שאף אחד לא יכול לסגור. Y esto que Él abre las puertas de que nadie puede cerrar, זה סימן טוב. es una señal buena. הוא היה מרוצה מהם. Jesús estaba satisfecho de esta congregación. גבורת מעט. Estaba satisfecho de esta congregación de Filadelfia, que no sabemos cuán grande era, pero estaba satisfecho. וגם הוא אומר, מבטיח להם שהוא יגרום לאנשים מכנסיית השטן להשתחוות לפניהם. Y Él también promete que iba a provocar o a causarle a las personas בגלל שאתה a arrodillarse ante el Señor. סבלנותי, כלומר, היית מוכן לסבול עבורי. Y en el versículo 9 dice que ellos estaban listos para sufrir por Dios, משעת הניסיון שהולכת לבוא על תבל כולה. porque has guardado la palabra de mi paciencia. איזה חסד. ¡Qué gracia! אנחנו נאמנים היום במעט שקיבלנו. Si nosotros somos fieles con lo poco que hemos recibido, אלוהים ישמור אותנו. Dios nos va a cuidar. העולם הזה צפוי לעבור ניסיונות קשים. Este mundo va a pasar pruebas muy difíciles. הולכים לעבור דברים קשים. אנחנו קוראים על זה בכתובים. Van a ocurrir cosas muy difíciles y nosotros las leemos en la palabra. אלוהים יכול לשמור כל אחד מאיתנו בתוך המצבים האלה. Pero Dios nos puede cuidar en cada una de estas situaciones, שנעבור אותם בניצחון. que nosotros las podamos atravesar en victoria. נאמנים לפניו היום. Y nosotros queremos permanecer fieles en este día. אדון, מה איתי? Señor, ¿qué hay conmigo? ¿Dónde yo estoy parado ante ti? ¿Será que yo soy fiel ante ti? אני משתמש במה שנתת. ¿Será que yo utilizo lo que tú me has dado? איזה מקום יש לך בחיים שלי? ¿Qué lugar tienes en mi vida? דבר אליי. Háblame, תבחן אותי. examíname. כן, דוד
התפלל את זה אחרי שהוא נכשל עם בת שבע, אומר, בחנני אל. David también oró cuando él pecó con Betsabé. Con Betsabé. אז אנחנו רואים שלקהילת פילדלפיה, גבורת מעט, הוא אומר למלאך שלהם, גבורת מעט יש לך. Y nosotros vemos que la congregación de Filadelfia tenía poca לא לכולם fuerza. אותה מידה של גבורה. No todos tenemos la misma medida de poder. אם לכולם הייתה אותה מידה של גבורה, אז לא היה צריך להגיד מעט. Si nosotros, si todos tuvieran lo mismo, entonces no había que utilizar la palabra poco o mucho, porque todos tienen lo mismo. אוקיי. וגם לא לכולם יש אותה מידה של אמונה. Y tampoco todos tienen la misma medida de fe. תסתכלו ברומים פרק י"ב, Miren, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, Romanos 12, רומים י"ב פסוק 3, Romanos 12, 3, רומים פרק 12 פסוק 3. Romanos 12, 3. כי על פי החסד הניתן לי אומר אני לכל איש ואיש מכם, לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי, כי אם יהי צנוע במחשבותיו, כפי מידת האמונה אשר חלק לו האלוהים. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. מידת האמונה שקיבלת תואמת גם את מה שאלוהים מתכנן עבור החיים שלך. Y la medida de fe que Dios te ha dado también tiene que ver con lo que Dios ha preparado para tu vida. אפסים פרק 2 פסוק 10, En Efesios capítulo 2, versículo 10, אנחנו קוראים שיש לאלוהים תוכנית עבור כל אחד מאיתנו. nosotros leemos que Dios tiene un plan para cada uno de מעשים nosotros. שהוא הכין עבורנו לעשות אותם. Las obras que Él ha preparado para nosotros para hacer. ואלוהים דואג שיהיה לנו את מידת האמונה והגבורה ומה שאנחנו צריכים כדי למלא את התוכנית הזאת. Y Dios simplemente se va a encargar que nosotros tengamos esa medida de fe necesaria para poder pasar esos planes y cumplir esos planes. Así que cada uno de nosotros tiene una medida distinta de dones y de fe. ומי מחליט, מי נותן לנו את המתנות האלה? ¿Y quién nos da los dones? אנחנו קוראים בראשונה לקוריינתים 12, Nosotros lo leemos en 1 Corintios capítulo 12, פסוק 11. versículo 11. בפסוקים שלפני כן יש שוב מפסוק 7 סדרה של מתנות. Desde el versículo 7 podemos ver toda la lista de dones. 11 אומר, Y en el versículo 11 está escrito: בכל אלה פועל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כי רצונו. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, לפי הרצון שלו. según su voluntad. אז אי אפשר להאשים אותך אם לא הקמת מישהו מן המתים. Entonces no te podemos culpar si tú no levantaste a alguien de los muertos. Ujú. אפשר לבוא להגיד לך, אין לך מספיק אמונה. Podemos decirte, ay, no tienes la suficiente fe, לפי מידת האמונה שאלוהים נתן לי. porque tú vas a dar según אני רוצה tu medida de fe que Dios te ha dado. אז הוא מחלק לפי הרצון שלו את המתנות. Entonces Él reparte según su voluntad. כולם יש כל דבר. Y ya hablamos que no todos tienen lo mismo. אנחנו מקבלים, Y lo que nosotros recibimos, למה זה ניתן לנו? ¿por qué no se nos ha dado? אולי כי היינו כל כך טובים? ¿Porque hemos sido muy buenos? אפסים, פרק 4, Efesios capítulo 4, פסוק 7, versículo 7. אפסים, פרק ד', פסוק 7, Efesios 4, versículo 7. אבל לכל אחד ואחד ממנו ניתן החסד כמידת מתנת המשיח. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. שני מילים, Dos palabras, gracia מתנה. y don. שניהם לא הרווחנו. Las dos cosas no las merecíamos. אי
אי אפשר להרוויח מתנה. No se puede ganar un don. וחסד זה משהו טוב שאתה מקבל שלא מגיע לך. Y gracia es algo bueno que tú recibes que no lo merecías. אז זה לא שהייתי מספיק טוב. Entonces, קיבלתי את זה. no es porque yo era lo suficientemente bueno, entonces por eso recibí el don, sino que es gracia de Dios. הרצון שלו, Es su voluntad, התוכנית שלו, es su plan, זה הגבוהה שלו, es su poder, אבל הוא נותן. pero Él da. והוא נותן לכל אחד משהו. Y Él da a cada uno algo. ולמעשה, כפי שעכשיו אנחנו תכף נראה, Y según nosotros vemos aquí, הקצת שקיבלנו יש לו פוטנציאל עצום. lo poco que hemos recibido tiene un potencial muy, muy grande. אנחנו, כשקוראים את משל הכיכרים, Cuando nosotros leemos, 5 כיכרים, la parábola de los talentos, 1, 2 y 5 talentos, אתה קיבלת שקל, אתה 2 שקל, אתה 5 שקלים. esto se puede traducir como que, tú recibiste un shekel, otro recibió 2 shekel y el otro 5 shekel. Y entonces vamos a ver qué pueden ustedes hacer con eso. O bueno, hablemos de una cantidad un poco más grande. Uno recibió 1,000, el otro 2,000, el otro 5,000 shekel. אבל כיכר, לפי הערכה שאנחנו יודעים היום, Pero un talento, 34 קילוגרם של כסף. según como nosotros podemos hacer la traducción a nuestros días, esto tiene que ver más o menos con 30 kilos de dinero. ערכים של פעם, 6,000 דינרים. Esto más o menos son 9,000 dinares. דינר Un dinar של יום עבודה. es el pago por un día de trabajo, el jornal por un día de trabajo. אנחנו לוקחים שבוע עבודה של 5 ימים. Entonces, si nosotros tomamos una semana de trabajo de 5 días, ששווה בערך ל-23 שנים. así que estamos hablando un total de dinero para unos 22 años de vida. 23 שנות עבודה. 23 años de trabajo que tú vas a recibir. כיכר. Eso viene siendo un talento. Un poquito, ¿no? Poquito. Es mucho, mucho. הפוטנציאל שם הוא גדול מאוד. El potencial es muy, muy grande. ובוא נדבר לרגע על העניין הזה של הפוטנציאל שיש באמונה. Y vamos a hablar un poco sobre el potencial que hay en la fe. ונפנה למתי, לא, קודם ללוקאס. Y vamos primero a Lucas, פרק 17. Lucas capítulo 17. לוקאס פרק י"ז, פרק 17. Lucas 17, פסוקים 5 ו-6. versículos 5 y 6. ויאמרו השליחים אל האדון, הוסף לנו אמונה. ויאמר האדון, לו הייתה לכם אמונה כגרגר החרדל, אז תאמרו אל התות הזה, העקר והינטע בתוך הים, וישמע לכם. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar. כגרגר חרדל, Tener fe como un grano de mostaza. Es una cosa muy chiquita, muy pequeña. הזרעים הכי קטנים שיש, El grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que hay en el mundo. מספיק כדי לקחת עץ שנטוע בתוך האדמה, להגיד לו, חבוב, צא מפה וכנס לאמצע הכנרת. Y es suficiente para que tú le digas a ese árbol, sal de aquí y vete a la mitad del Kineret. Y él va a hacer eso. ישוע במתי, לא צריך לפנות לשם, מתי י"ז, מתי 17, Jesús en Mateo 17, no tenemos que ir allá, אותו מושג של אמונה כגרגר חרדל. pero él utilizó el mismo término de la fe como un grano de mostaza. והוא אומר, עם האמונה הזאת אתם יכולים להגיד להר הזה, קום ותעבור לשם. Y ustedes le pueden decir con este grano de mostaza, decirle a esta montaña, levántate y vete y muévete. Y esta montaña va a hacer eso. אז להזיז עץ, להזיז הר, Así אמונה que- כגרגר חרדל. Mover una montaña, mover un árbol, solo se necesita un grano de mostaza, fe como un grano de mostaza. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios, אנחנו קוראים בהשראת רוח הקודש את מה ששאול השליח כותב. nosotros vemos lo que Saúl escribe. אלוהים רוח הקודש אומר לו, Dios como Espíritu Santo le dice בראשונה לקורינתים 13 פסוק 2, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2,
וכי תהיה לי נבואה, ואדע כל הסודות וכל הדת, וכי תהיה לי כל האמונה, עד כי אעתיק הרים, ואין בי אהבה, הייתי כאין. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. אז רגע, Entonces, un momento. להזיז הר צריך אמונה של חרדל, או גרגיר חרדל, או כל האמונה? Para poder mover una montaña entera, ¿se necesita la fe como un grano de mostaza o se necesita toda la fe? אז האמת, הדגש פה לא על כמויות. Entonces, la verdad es que aquí el énfasis no es en la cantidad. הדגש פה זה על הפוטנציאל האדיר שיש באמונה. El énfasis aquí es el potencial gigante que hay en la fe. מתישהו, לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, האנושות גילתה את הכוח שיש באטום. En la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió todo ese potencial gigante que había en la bomba atómica. פצצת אטום. Sí, la bomba atómica. לוקחים את החלקיקים הכי קטנים שיש ומפרקים אותם, והאנרגיה שמשתחררת, וואו, עושה עיר שלמה. Toman una parte, toman las partes más pequeñas que hay de una bomba y las hacen estallar, y esto puede liberar tanta energía que puede ser capaz de destruir ciudades enteras. קטלניות. Y por supuesto que puede hacer mucho más daño. אפשר לשלוח איזה טיל, לא משנה מה הגודל של ראש הנפץ שלו, כזה, 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 לא משנה, אבל הנזק שהוא עושה זה יכול למחוק, לשרוף ברגע אחד. Y podemos enviar un misil, por ejemplo, no importa qué tan grande es, el daño que puede ocasionar es tan grande que que es inimaginable. כן, אז זה קטן, Entonces es algo pequeño, גרגיר חרדל אם תרצו, como un grano de mostaza, si ustedes lo quieren, האנרגיה שלו היא עצומה. pero su energía es muy grande, es enorme. מישהו יכול להגיד, יש לכם גרגיר חרדל של אמונה, יכולים להזיז הר. Y por tanto es posible decir que si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. כל האמונה. Y Pablo también puede decir toda la fe. ¿Por qué? מכיוון שאמונה, כפי שנראה, באה מאלוהים. Debido a que nosotros vamos a ver, la fe viene de Dios. היכולת או ההחלטה להזיז הר או להזיז עץ, זה לא בא מהשכל הקטן שלנו. La decisión de poder mover una montaña o un árbol no viene de nuestra mente, de nosotros, נתן לחיים שלנו, האם הוא קבע שזה מעשה שאתה הולך לעשות? sino que es Dios el que ha proclamado y ha puesto en nosotros que ese va a ser el cargo que nosotros vamos a hacer. Y si Dios quiere que yo mueva una montaña, תן לי את כל האמונה שאני צריך, entonces Él me va a dar toda la fe necesaria para poder hacer eso. וזה יקרה. Y esto va a ocurrir. כי הוא התכוון שזה יקרה. Él dijo que eso iba a ocurrir. בואו נסתכל על הדוגמה של ישוע. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. ועוד רגע אחד לפני שנכנסים לדוגמה שלו, אני רק אוסיף שבעצם הסוד של האמונה קשור ליחס, לעומק היחס שלנו עם אבינו שבשמיים. Y yo quiero agregar que, la fe tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con nuestro Padre que está en los cielos. Ese secreto, היכולת שלנו להזיז הרים באמונה, ese poder הסוד של זה קשור de poder mover montañas enteras, tiene que ver con la relación que nosotros tengamos, la relación profunda con nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver con el ejemplo de Jesús. בצורת יוחנן, En Juan, פרק 5, capítulo 5, פסוקים 19 ו-20. versículos 19 y 20. בצורת יוחנן, פרק ה', Juan, capítulo 5, פסוקים 19 ו-20. versículos 19 al 20. ויען ישוע ויאמר עליהם, אמן אמן אני אומר לכם,
לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו, בלתי את אשר יראה את אביו עושה. כי את אשר עושה הוא, גם הבן יעשה כמוהו. כי האב אוהב את הבן, ומראה אותו כל אשר יעשה. ועוד מעשים גדולים מאלה יראו, למען תתאמרו. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras de estas le mostrará, y de modo que vosotros os maravilléis. בעצם מגלה לנו את הסוד. Jesús aquí nos está revelando el secreto, איך הוא עושה את מה שהוא עושה? cómo Él hace lo que Él hace. הוא אומר בפירוש, זה לא בא מהנפש שלי, Él dice, esto no viene de mi alma, וזה גם לא יכול לבוא מהנפש שלנו. y esto tampoco puede venir de nuestra alma. הוא אומר, מאיפה זה כן בא? Pero Él dice de dónde viene. הוא אומר, אני לא יכול לעשות כלום, Él dice, yo no puedo hacer nada, אלא מה שאני רואה את אבי עושה. sino lo que mi Padre hace. מה שהוא עושה, זאת אומרת, אלוהים מראה לי, ואז אני עושה אותו דבר. Quiere decir, Dios me muestra lo que debo de hacer y yo hago lo mismo. וככה כשהוא מגיע בירושלים לבריכת בית חסדה, Y asimismo, cuando Él llegó a Jerusalén, a la, יש שם מלא אנשים נכים. habían muchas personas inválidas. הוא ניגש רק לאחד. Y Él simplemente llega a una de ellas, de esas personas. למה? ¿Por qué? כאילו, אם זה היינו אנחנו, Si fuéramos nosotros y tenemos el don de sanar y podemos simplemente orar y sanar personas ולנקות את כולו, לשלוח את כולם הביתה. y limpiarlos a todos y enviarlos a casa. ואז אחרי זה הייתה הפגנה. ואז אחרי זה היינו יכולים לראות את המנהל של בית חולים פוריה, Y después nosotros podemos ver al gerente de Puría, del hospital de Puría, עושים הפגנה. y a todos los médicos de Puría que hacen, לנו את הפרנסה. haciendo huelga y diciendo, uy, ustedes nos dañaron el trabajo porque están sanando a todos. בקיצור, שאלו אותי, En otras palabras, me preguntaron, למה רק את האחד הזה? ¿por qué Jesús solo sanó a una persona de todos aquellos, de todos los que estaban ahí? השאיר גם עבודה לפטרוס. Entonces yo le dije, no, es que Jesús también le dejó trabajo a los demás, a Pedro, a Juan, a todos los demás. אבל אתם רואים, ישוע אומר, אני עושה רק מה שאבי מראה לי לעשות. Pero ustedes ven, Jesús dice que Él solo hace lo que el Padre le muestra hacer. מה המפתח? ¿Y cuál es la clave? יחס אהבה. Una relación de amor. כי האב אוהב את הבן. Porque el Padre ama al Hijo הוא מראה אותו כל אשר יעשה. y Él le muestra todo lo que debe de hacer. איזה עומק של יחס יש לנו עם אבינו שבשמיים. ¿Qué profundidad de relación nosotros tenemos con nuestro Padre que está en los cielos? יחס של אהבה איתו. ¿Tenemos una relación de amor con Él? אנחנו מזכירים לעצמנו את יוחנן פרק 14. Nosotros nos recordamos a nosotros mismos en Juan capítulo 14, versículo 15, מי שאוהב אותי ישמור את מצוותיי. que dice que el que me ama va a guardar mis mandamientos. עד כמה אני אוהב אותו. ¿Cuánto yo lo amo? כמה הוא יקר לי, כמה הוא ¿Cuánto para mí Él es importante, es preciado? מוכן להחמיר את הרצון שלי. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a dejar de lado mi voluntad para hacer la de Él? רצוני אם יעשה רצונך. Y decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. או שיש לי את הרצון שלי ועם זה אני הולך. ¿O será que yo tengo mi voluntad y yo a eso voy? יש לי את התוכניות שלי ועם זה אני הולך. Y yo tengo mis planes y con eso yo voy. אז זה המפתח, זה הסוד. Entonces esta es la clave, este es el secreto. הסוד של ישוע. El secreto de Jesús. כבן אדם. Como persona. הוא היה בן אדם. Él fue persona. הוא קורא לעצמו בן האדם. Él se llama a sí mismo persona. ולכן הוא דוגמה עבורנו כבני אדם. Y por lo tanto Él es un buen ejemplo para nosotros como persona. דוגמה אחרת שיש לנו זו הדוגמה של אבי אמונתנו. Otro ejemplo que tenemos es nuestro Padre, nuestra fe. מי הוא אבי אמונתנו? Avi Emunatenu, אברהם.
Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe es Abraham. בואו נפנה לבראשית פרק 15. Y vamos a, כן, בראשית פרק 15. y vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. ובבראשית פרק ט"ו, פסוקים 1 עד 6, אני אקריא בעברית. Y en Génesis 15, del 1 al 2, voy a leer solo en hebreo. אחר הדברים האלה היה Después de estas דבר cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. הרבה מאוד. Y respondió Abraham diciendo, Jehová, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa en este Damaseno Eliezer? והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשביה לו צדקה. Se leyó hasta el versículo 6. אלוהים מדבר לאברהם, אז הוא עוד היה אברהם. Ujú. Dios entonces le habla a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham. Después fue Abraham. הבטחה. Y aquí él le da una promesa. ואחר כך ההבטחה הזאת תחזור על עצמה, ויהיו בריתות, והנושא הזה של הזרע. Y esta של promesa תחזור על עצמה. se repite una y otra vez durante toda la Biblia y se vuelve realidad con los pactos que Dios hace con Abraham. לאברהם הבטחה, וההבטחה הזאת נותנת לאברהם עכשיו אמונה. Dios le da una promesa a Abraham y esta promesa le añade a Abraham fe, le da fe. חולפות. Pasaron muchos años שאחר כך שרה יולדת. hasta que Sara tuvo el hijo עשרות שנים. prometido. Pasaron muchos años. אבל אברהם מחזיק בהבטחות של אלוהים. Pero Abraham permaneció en las promesas de Dios. ומדי פעם אלוהים מחזק אותם. Y de vez en cuando Dios le daba fuerzas a Abraham. Le decía, le recordaba que él había hecho un pacto con él. ואז מגיע הניסיון. Y entonces llega la prueba. הניסיון, קודם כל, הניסיון של להחזיק באמונה ששרה, בגיל המבוגר שלה, עוד מסוגלת, אחרי שכבר אין לה מחזור וכל זה, שתהיה מסוגלת ללדת. Primero, la primera prueba es que hasta que Sara dio a luz, pues ella ya no tenía menstruación. O sea, que ya no podía tener hijos. O sea, esto es una prueba muy dura, porque muchos años pasaron. כן, עד כדי כך שבסוף אפילו שרה כבר אומרת, טוב, תיקח את הגר. Hasta que esto pasó tantos años que hasta Sara le dijo a Abraham, pues, ¿sabes qué? Yo ya estoy vieja, toma a Agar y haz un hijo con ella. ועד היום אנחנו סובלים מהעצה הלא טובה הזאת. Y hasta hoy en día nosotros estamos sufriendo por esta decisión no buena. טוב, לא אכנס עכשיו לייעוץ, לנושא זוגיות, אבל כל אחד צריך להישאר, איך שקראנו ברומים, במסגרת האמונה והמקום והתפקיד שלו. Y no vamos a entrar más en este tema, pero cada uno tiene que entender cuál es su puesto dentro del... שרה חרגה מהסמכות שלה. Sara se fue más de su autoridad. שהיא יודעת יותר טוב מה לעשות. Y ella pensó que ella sabía mucho mejor lo que había que hacer. גם חווה חשבה ככה. Y también Eva pensó en eso, pensó así. Ella pensó en sus propias ideas, en sus propias ideas. ברורה, זה לא אומר שכל אישה היא ככה, כמו חווה, כמו Ujú. שלום זה של שרה. לא זה מה שאני מלמד. Pero yo no les estoy enseñando que todas las mujeres son así, como Eva o como Sara en esta prueba. יש לנו הרבה דוגמאות אחרות וחיוביות. Ujú. Tenemos otros ejemplos que son buenos y positivos. בסוף מדובר טוב. Y Sara, al final de cuentas, fue una mujer buena, no es mala. אבל כל אחד מאיתנו יכול ליפול, או כל אחת מאיתנו יכולה להיכשל בנקודה הזאת. Pero todos nosotros podemos caer o fallar en este punto.
Entonces debemos de recordar esto. אחד מאיתנו בעלים יכול להיכשל גם כן, Cada uno de nosotros podemos fallar. להיכשל בזה שאנחנו לא לוקחים את המקום שלנו, Podemos fallar cuando nosotros no tomamos nuestro lugar. ואז אנחנו חלשים מדי. Y entonces nosotros somos muy débiles. חזרה לעניין שלנו. Pero ya volviendo a nuestro tema, ואז מגיע בפרק 22 של בראשית הניסיון, viene entonces la prueba en el capítulo 23 de Génesis. הוא עבר את הניסיון הראשון ושרה הרתה ונולד יצחק. Él pasa la primera prueba y Sara da a luz un hijo que es Itzhak. אבל בפרק 22, Pero en el capítulo 23, 1 ו-2, en los versículos 1 y 2, קוראים, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. אברהם, אנחנו מכירים את הסיפור, Abraham nosotros conocemos קם מוקדם בבוקר, su, nosotros conocemos la historia que él toma muy temprano en la mañana a Itzhak, a su único hijo, y lo toma para sacrificarlo. ואיפה הייתה לו האמונה הזאת? ¿Dónde tenía esa fe Abraham? ד', Mírenlo en Romanos capítulo 4. אל הרומים פרק 4, Romanos capítulo 4, פסוקים 17 עד 21. versículos 17 al 21. זה אמצע של קטע שאני נכנס פה, Esto está en la mitad de lo que yo voy a hablar ahora, מגיע לנקודה שחשובה לנו. pero vamos a llegar al punto que es importante para nosotros. רומים פרק ד', פרק 4, Así que Romanos capítulo 4, 17 עד 21. desde el 17 hasta el 21. ככתוב כי אב המון גויים נתתיך, והוא, כלומר אברהם, האמין, עכשיו שימו לב, בהביט אל אל המחיה את המתים, והקורא את אשר לא היה כמו הווה. באשר אין תקווה, קיווה, ויאמן. למען אשר יהיה לאב המון גויים. כמו שנאמר, כה יהיה זרעך. ולא רפתה אמונתו, ולא התבונן אל גופו, שכבר נפוג בהיותו כבן 100 שנה, ואל בלות רחם שרה, ולא חלק ליבו בהבטחת האלוהים כחסר האמונה, כי אם התחזק באמונתו, וייתן כבוד לאלוהים, וידע בלבב שלם, כי את אשר הבטיח גם יכול לעשותו. גם 22, על כן גם נחשבה לו לצדקה. Y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que nosotros leemos en el versículo 19 que el cuerpo de Abraham ya era débil. ושרה גם כן, רחם שרה כבר Y Sara también, la matriz de Sara ya era estéril. אז הוא היה צריך אמונה בשביל לקיים יחס מיני איתה. Entonces él necesitaba fe para poder tener una relación sexual con ella. והוא עשה את זה, Y él lo hizo. והחזיק באמונה שלו. Y él permaneció en su fe. מאיפה היה לו את האמונה? ¿De dónde tenía esa fe? כל ההבטחות שאלוהים הבטיח. De todas esas promesas que Dios le había hecho. אז כשיצחק נולד, Y cuando Itzhak nació, האמונה שלו קיבלה את החותמת, את החיזוק. הנה, זה קרה. su fe recibió el sello, recibió o sea, esto ocurrió. ואז חולפות עוד שנים. Y entonces pasan otros años אלוהים אומר לו, לך תקריב את יצחק.
Y ahora Dios le dice, ve y sacrifica a Isaac. כתוב לנו פה Y se nos está escrito aquí שהאמונה שהייתה לו que la fe que él tenía לא רק הייתה לו כדי להמשיך לחיות עם שרה, no solo tenía fe para poder continuar con Sara, אלא הוא גם ידע שאלוהים יכול להקים מן המתים. sino que él también sabía que él podía levantar de los muertos. הוא האמין שאלוהים יכול להקים מן המתים. Él creyó que Dios podía levantar de los muertos. Si Dios me prometió זרע, que, צאצאיו שלי, שיהיו כמו כוכבי השמיים, que mi descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, באמת נתן עכשיו. y de verdad él lo había hecho, le había dado a Isaac, אלוהים הבטיח את זה, y si Dios lo prometió, ועכשיו אלוהים אומר לי להרוג אותו, y ahora להקריב אותו, Dios me dice que lo mate, que lo אני sacrifique, יודע שאלוהים הבטיח לי שבוא יתגשמו כל ההבטחות שהוא הבטיח לי. y yo sé que Dios me dijo que en él, en Isaac, se iban a cumplir todas las promesas. אם כך, אני מאמין Entonces- שהוא יכול להקים מן המתים. Y si esto es así, pues yo creo que él puede levantar de los muertos. ואלוהים עצר אותו ברגע האחרון. Y Dios lo paró en el último momento. הנקודה היא שהאמונה של אברהם באה מאלוהים, El punto es que la fe que tenía Abraham venía de Dios, מההבטחות שאלוהים נתן, de las promesas que Dios le había hecho, מהבריתות שהוא נתן. de la alianza que él había hecho con él, del pacto. Y él sabía dónde debía de estar. לנו יש גם הבטחות, Nosotros también tenemos promesas, גם את דבר אדוני. también tenemos la palabra de Dios. אנחנו נקראים לעמוד עליו. Y nosotros estamos llamados a permanecer en ella. את התוכנית האישית שיש לאלוהים עבור כל אחד. Pero también tenemos el plan personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. בפיליפים פרק En ב', Filipenses capítulo 2, פסוק 13, versículo 13, אנחנו רואים את ההתגלות האישית שאלוהים נותן לנו. nosotros vemos esa revelación personal que Dios nos da. בכם גם לחפוץ, גם לפעול כפי רצונו. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto es en el Espíritu Santo. ההתגלות האישית לכל אחד מאיתנו. Esta es la לאורך הדרך שאנחנו הולכים. durante todo el camino que nosotros pasamos. שאלוהים הכין איזה מעשה עבורנו לעשות. Y cuando Dios ha preparado algo así para que nosotros הוא נותן לנו hagamos, עכשיו את הרצון הזה, הוא פועל ברוח Él nos הקודש da בתוכנו. la voluntad para hacerlo. Él trabaja, Él obra en el Espíritu Santo dentro de nosotros, לפי התוכנית של אלוהים. y Él quiere algo que es según los planes de Dios. אנחנו מבקשים את זה. Y nosotros lo pedimos, y Dios lo dará. הוא עוזר לנו לא רק לרצות, אלא גם לפעול כפי רצונו. Él nos ayuda no solo a querer, sino también a trabajar, a orar en ello, a hacerlo. Pero ¿cuál es la fuente? La fuente es Dios. זה לא שריר במוח שלי, Esto no es un músculo en mi cerebro, מנטרה לתרגל אותו. que yo le tengo que dar manivela o lo tengo que יחס עם אלוהים, trabajar, sino que es להבין שיש לו תוכנית עבור כל אחד מכם. es entender que Él tiene un plan personal para cada uno de nosotros. רוצה להדריך אותה, Y Él nos quiere guiar, אבל זה תלוי ברוח הקודש, pero esto depende del Espíritu Santo. תלוי ביחס שלנו עם רוח הקודש. Esto depende de nuestra relación personal con el Espíritu Santo. אוזניים לפחות, ¿Será que yo tengo oídos para escucharte? הרצון שלי אליך. ¿Será que yo pongo mi querer en ti? ¿Será que yo digo que sea tu voluntad y no la mía? האם אני נותן לך להדריך אותי? ¿Será que yo te dejo que me guíes? ואז אולי ההורים שלך יוציאו אותך מאיפה שהיו לך הרבה חברים, Y tal vez tus padres te sacaron de donde habían muchos amigos יקחו אותך למקום אחר. y te llevaron a otro lugar. אולי בבית הם ישמעו, מה אתם עושים? למה אתם עושים לי את זה? Y tal vez en la casa ustedes escuchen, ay, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ההורים ישמעו את זה. Los padres escucharán esto. Y esto es difícil. אבל אם זה הדרכת האדון, Pero si esta es la guía del Señor, ellos están haciendo lo correcto. טובה Dios tiene un buen plan להמשך הדרך. para continuar el camino. וככה זה קרה עם כל אחד מאיתנו בחיים שלנו. Y así ha ocurrido con cada uno de nosotros en nuestras vidas. ולאלוהים יש סבלנות איתנו. Y Dios tiene paciencia con nosotros. הוא אוהב אותנו. Él nos ama. יש לו סבלנות. Él tiene paciencia. באהבה שלו לפעמים הוא צריך להעביר אותנו דרך מקום קשה, Y por supuesto, dentro de su amor, Él a veces nos tiene que pasar por lugares duros, כשאנחנו
que nosotros en terquedad, כמה מקרים אנחנו מכירים של אחיות שהתחתנו עם בחור לא מאמין? muchos casos nosotros hemos escuchado de una muchacha creyente que se ha casado con alguien que no es creyente. ¿Y qué es lo que ocurre en unos 40, 50 años? ¿Cuál es el mal fruto que sale de esto? כשאנחנו צעירים ומתאהבים, אז אנחנו רוצים את זה עכשיו, הכל יהיה בסדר, הוא יבוא לאמונה. בחור. Cuando nosotros estamos aún jóvenes y decimos, no, él vendrá o ella vendrá a la fe. Él vendrá a la fe o ella vendrá a la fe. אנחנו רוצים, אני רוצה אותו, Yo quiero, אני yo lo רוצה quiero, אותה. yo la quiero, o yo lo quiero a él, o yo la quiero a ella. Y no escuchamos a Dios. נגמר בבעיות, Y esto termina con problemas, מיני ישמעאלים שצומחים לנו בבית. con todo tipo de problemas que se pueden dar en casa. אבל אלוהים, הרב חסד, Pero Dios es grande en misericordia y Él espera עד שאנחנו מספיק סובלים שצועקים לאלוהים. hasta que nosotros suframos lo suficiente y clamemos a Dios. הרשיתי שזה יקרה עכשיו, Y entonces Él va a decir, yo sabía que esto iba a ocurrir כי אני אוהב אותך. y ahora yo te voy a ayudar porque yo te amo. רוצה לעזור לך. Yo te quiero ayudar. מחכה שתיכנע לי. Yo simplemente quería que te sometieras a mí. יש לי תוכנית טובה עבורך. Yo tengo un buen plan para ti. כשאנחנו אבל הולכים, נכון, ברוח, Cuando nosotros vamos bien, correctamente en el Espíritu, מפעילים את רוח הקודש בחיים שלנו, and we're not grieving the Holy Spirit in our lives. והוא פועל בנו לרצות, y el Espíritu Santo obra en nosotros ואז אנחנו para querer, entonces nosotros oramos כתוב לנו בראשונה ליוחנן, y se nos está escrito en Primera de Juan, פרק 5, capítulo 5, פרקים 14 ו-15, versículos 14 y 15. כתוב לנו, Se nos está escrito. איגרת ראשונה ליוחנן, Primera carta de Juan, capítulo 5, פרק 5, versículo 14. 14 ו-15. Versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. אשר אם נשאל דבר כפי רצונו, ישמענו. ומדעתנו כי ישמענו, וכל אשר נשאל נדע גם זאת, כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו. Y esta es la confianza que tenemos en Él, 14, 15. que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. אז בואו נסכם. Entonces vamos a concluir. כל אחד מאיתנו מקבל את החלק שלו, Cada uno de nosotros recibimos una parte וזה שונה מאחד לשני. y es diferente uno al otro. אנחנו רק נקראים להיות נאמנים במה שאנחנו קיבלנו. Nosotros simplemente estamos llamados a ser fieles con lo que hemos recibido. אנחנו לא משווים את עצמנו למישהו אחר, Nosotros no nos podemos comparar con otra persona. רק משווים את עצמנו למה שאלוהים קרא לנו בחיים. Nosotros solo nos podemos comparar con lo que Dios nos ha dado para nuestras vidas. כל מה שחשוב זה שאנחנו נהיה נאמנים במה שאנחנו קיבלנו. Todo lo importante es que nosotros seamos fieles con lo que hemos recibido. מדובר בכישרונות טבעיים שאלוהים שם בנו, Y por ejemplo están las habilidades naturales que Dios nos ha puesto מתנות רוחניות. y también los dones espirituales. גם הזמן, החיים, השנים שיש לנו לחיות. También el tiempo que tenemos para vivir. הקול שלנו, לא יודע. Todo es nuestro. Todo lo que se nos ha dado. לבוא, לקפוץ פה על הבמה, One is able to come and jump on the stage. כן, אז הוא משתמש במה שאלוהים נתן לו. Entonces Dios utiliza lo que le ha dado. Cada uno de nosotros utiliza lo que Dios le ha dado. וזה גם משתנה מזמן לזמן בחיים שלנו. Y eso también cambia en el tiempo, en nuestras vidas. There was a time that I could jump onto the stage as well. אז בתור צעיר אפשר לעשות ספורט עם החבר'ה הצעירים ולהשתמש בזה כדי לבנות את האמונה שלהם גם בכזו צורה. Entonces, cuando nosotros aún somos jóvenes, nosotros podemos hacer deporte y entonces podemos levantar nuestra fe o crear una fe en torno a esto. Y para eso también hay líderes de jóvenes en este momento. אז
אז כל אחד נקרא להשתמש במה שניתן לו. Así que cada uno de nosotros podemos utilizar lo que se nos ha dado. האמונה שקיבלנו, La fe que hemos recibido פוטנציאל אדיר, tiene un potencial muy grande, יותר מפצצת אטום. mucho más grande que una bomba atómica. של הפוטנציאל הזה, Pero utilizar este potencial, la utilización de este potencial, ביחס שלנו עם אלוהים. tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. ככל שהוא עמוק יותר, Entre más profundo sea esta relación y entre más nosotros seamos sensibles a su guía, Él puede trabajar en nosotros, puede obrar en nosotros, puede guiarnos a las obras que Él quiere y Él ha preparado para nosotros. Y nos puede dar la suficiente fe para poder mover montañas. שוב, כן, כל האח היקר הזה, Yo recuerdo a este hermano querido נתן לו אמונה ושלח אותו פה לטבריה, que Dios le dio fe y lo envió acá a Tiberias. בסוף שנות ה-70 של האלף הקודמת, מזמן היה, Y al final de los años 70, en el siglo pasado, the last millennium. en el anterior milenio, והוא היה צריך להזיז הרים של בעיות. él tenía que mover montañas de problemas. החברה הזאת קמה, Cuando esa empresa se levantó, que todos estaban en contra de él, הוא לא ידע את השפה, él no sabía el idioma. בא עם לב אמריקאי תמים טוב, Él venía con un corazón americano, inocente, טבריאנים אינדיאנים. dentro de todos estos tiberianos indios que habían acá. שלחו אותו למקום עם האבטלה הכי גבוהה בישראל. Y lo enviaron aquí a este lugar donde había el desempleo más grande en Israel. כולם קם נגדנו. Y todo el mundo se levantó en contra de nosotros. השכנים, Los, העירייה, la- הדתיים, העיתונות, toda la gente, los religiosos, el gobierno, la empresa de la energía, חברת חשמל, לקחת מכונות כתיבה. todos se levantaron en contra de nosotros. מהמשרדים, שברו לנו את כל החלונות. Nos rompían todas las ventanas. השביתו אותו בכוח יום אחד. There were bullies that they brought in one day by force. They forced the factory work to stop. רדפו את הקהילה, Persiguieron la congregación, הצתות, todo tipo de cosas. פעם במלון ניצן, אחר כך בחוויית הגליל. Once at Nitzan and once at the hotel and once at Galilee. הגישו תביעות משפטיות, 24 תביעות משפטיות נגדנו בבית דין לעבודה. Entregaron más de 20 demandas hacia la empresa de nosotros. אני עמדתי ליד קן כשירקו לו בפנים. Y yo estaba en ese momento cuando lo apedrearon en la cara, físicamente. אני הייתי איתו כשהוא היה צריך לקחת את הדרכונים, כאילו בזמן הזה שהבנק אומר לו תביא את הדרכונים שלך ושל אשתך. Y yo estaba en ese tiempo con él cuando el banco le dijo חובות פה, que, אנחנו לא רוצים שתברח לנו מישראל, תביא את הדרכונים. que viniera con los pasaportes americanos, tanto de él como de su esposa, porque en ese tiempo el banco no quería que él se escapara con el dinero de Israel. שהבת שלו בבית ספר, צירו לה צלבים על השולחן וירקו עליהם. Y la hija de él le pusieron una cruz gigante en el pupitre cuando estaban en la escuela. Y todo tipo de cosas que yo puedo continuar contándoles. Había una montaña entera de problemas que él tenía que mover. Pero Dios le dio la fe. הוא עמד כמו סלע, Y él permaneció como una roca. Strong rock, a fortress in this storm. יותר נכון הוא עמד על הסלע. O mejor dicho, él permaneció sobre la roca. ואלוהים נתן בסוף ניצחונות על כל הדברים האלה. Y Dios le dio victoria sobre todas estas cosas. אז ראינו בחיים להזיז הרים. Entonces vimos que en la vida se pueden mover montañas. La fe que Dios nos da para poder mover montañas. על הסבא של שיריה, Y yo puedo contar sobre el abuelo de Shiria también. ועל ההיסטוריה שלנו כקהילה. Y sobre nuestra historia como congregación también. הדרך שעברנו. Todo el camino que hemos pasado.
todas las persecuciones. Pero Dios es fiel. ומה שהוא קורא לנו, Él es fiel para lo que nos manda hacer, porque Él nos lo da. האמונה הזאת יכולה לשבור את כל הכוח של השטן Esta fe puede romper todo el poder de Satanás. ומלכות השמיים כן נבנית בטבריה. Y el reino de Dios sí va a ser construido en Tiberias. כל הכבוד שייך לאלוהים. Toda la gloria le pertenece a Dios. כן, אבינו הקדוש, Oh sí, Padre Santo que estás en los cielos. אנחנו מודים לך. Nosotros te damos gracias. Tú eres fiel. אדון, עזור לנו Oh Padre, ayúdanos באמת להשתמש בחיים שנתת לנו, a utilizar la vida que nos has dado, Señor. בהזדמנויות, Las oportunidades, בשנים, los años, כישרונות, los dones, las habilidades. Ayúdanos a utilizar estas cosas. לעורר את הרוח של כל אחד מאיתנו. Despierta el אנחנו רוצים להיות espíritu de cada uno de nosotros. Nosotros queremos escucharte algún día decir, טוב ונאמן. buen siervo has sido y fiel. בוא לשמחת אדונך. Ven al gozo de tu Señor. אותך על הרבה. Yo te daré mucho. ואדון, אנחנו רוצים את זה Y Padre, nosotros queremos esto, לכבודך. כי אתה ראוי. porque tú eres digno, כבר הושעת אותנו. porque tú ya nos has salvado. הצלת אותנו מן המוות הנצחי. Nos has salvado de la muerte eterna אין סוף עשית עבורנו. y has hecho infinitas cosas por nosotros. אהבת את היצחק שלך. Has sacrificado a tu Isaac. Señor, ¿qué te podemos dar? Solo nuestra vida que es pequeña. Y esto nosotros te lo damos. Y te decimos gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar adorando al Señor. מעולם אתה לא בגלל מי שאני אלא מי שאתה מקודש שמך לא בגלל מי שאני אלא מי שאתה מעולם אתה לא בגלל מי שאני אלא מי שאתה מקודש שמך לא בגלל מי שאני, אלא מי שאתה. בורא עולם, אל ריבון, את העולם יצרת, השמיים מהארץ, מספרים כבודך. קדוש, קדוש, קדוש אתה, אלוהים לנצח, ישוע מה ראוי אתה, העלה הכוח מעולם אתה, לא בגלל מי שאני, אלא מי שאתה. מי שאני, אלא מי שאתה. קח את ידיי לך אדון, קח את שפתיי אשר לך, עשני כלי ראוי לשירותך.
ידיי לך אדון, קח את שפתיי אשיר לך, עשני כלי ראוי לשירותך. מעולם אתה, לא בגלל מי שאני, אלא מי שאתה. מקודש שמך, לא בגלל מי שאני, לא בגלל מי שאני, לא בגלל מי שאני, אלא מי שאתה. Oh, gracias, Señor. Gracias a ti. Padre Santo que estás en los cielos, yo quiero bendecir a la congregación por esta semana que está frente a nosotros. ואדון, כל צורך אחר שאתה יודע, Y también cualquier otra necesidad que haya en nuestras vidas, tú la conoces. וכן, אדון, Y sí, Señor, תן מתנות ותעורר את המתנות שנתת. danos esos dones y purifica esos dones que nos has dado. Que sea el Espíritu Santo dándonos el querer y hacer esos mandamientos, utilizar esa fe que nos has dado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a ti. Aleluya.